नहीं नहीं ସେଇଟା ତ ଆମେ କହିପାରିବୁନି କିଏ କ'ଣ ଦଉଛି କିଏ କ'ଣ ନ ଦଉଛି ସେଇଟା ତ ଆମେ କହିପାରିବୁନି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆମର ନିଜର କ୍ୱାଲିଟି ଆଉ ନିଜର ପ୍ରଡକ୍ଟ ଉପରେ ଯୋଉ ଦମ୍ଭ ଆଉ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ବଜାୟ ରଖିବୁ କାହିଁକି ନା ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଖାଆନ୍ତି କେକ୍ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବି କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହୁଛି ସେଇଟା ବି ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ସେଇଟା ବଜାୟ ରଖିବୁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ एक्चुअली प्लान କରିଛୁ जोटाकि आमे कस्टमाइज स्वीट्स किछि रखिछु प्लस आमे मैन्युफैक्चरिंग रे रखिछु आपनकर पेस्ट्री गला आपनकर बर्थडे केक गला आपनकर एनिवर्सरी केक गला रिंग सेरेमनी गला जोटा कि आपनकर कस्टमाइज सहित लाइव रहइबो जोटा कि आमे बेसी स्पाइस नो बहुत बढ़िया क्वालिटी आम मेंटेन करें आम ना भी देचु मोल्टेन पाए आउ तार टैगलाइन भी रखीचु आम फ्रेश बाइट एवरी टाइम तेणु आम से मेंटेन करूँ जोटा कि आम चुक्तिबद्ध आम संस्था सहित आम यहाँ चुक्तिबद्ध निजक आम समर्पित आज्ञा आज्ञा आम निजे नहीं नहीं ସେଇଟା ତ ଆମେ କହିପାରିବୁନି କିଏ କ'ଣ ଦଉଛି କିଏ କ'ଣ ନ ଦଉଛି ସେଇଟା ତ ଆମେ କହିପାରିବୁନି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆମର ନିଜର କ୍ୱାଲିଟି ଆଉ ନିଜର ପ୍ରଡକ୍ଟ ଉପରେ ଯୋଉ ଦମ୍ଭ ଆଉ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ବଜାୟ ରଖିବୁ କାହିଁକି ନା ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଖାଆନ୍ତି କେକ୍ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବି କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହୁଛି ସେଇଟା ବି ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ସେଇଟା ବଜାୟ ରଖିବୁ ଲୋକେସନ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ରହିବ କୃଷ୍ଣକୁଞ୍ଜ ମଲ୍ଲି କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ନୂଆ ରୋଡ ଆପଣଙ୍କର ନୂଆ ରୋଡ ଜାଗମରା ମଲ୍ଲି କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା से तो आपमती गोटे संस्था चल सर्वे भाव से चाकरी नक एक ग्यारेज से 10-12 लोक रखी आपर दशमंत कला बापा गोटे जूस दुकान कर किसी लोक रखी ये ब्रोकरी कर किसी लोक रखी निजे चाकरी नक निज अन्न मानक प्रेरणा दे उत्साह दे कम दे आज जो प्रचार कार्यक्रम कर बहुत उत्साहजनक ये अंचल रखा आपण मान सहयोग सहानुभूति आगे चलो ये आशा पोषण कर धन्यवाद।